Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? I hope everyone just fine. Okay, in this occasion, I will present about reading materials, especially for week 11. Yeah, so for week 11, we are going to focus on discussing grammar question in reading TOEFL test or reading type test ya. Jadi di pertemuan ke-19 ini kita akan fokus untuk membahas pertanyaan grammar di soal reading ya. Oke. My presentation will be divided on overview and then types of grammar question and discussion. Let's get started by understanding what is meant by a grammar question. Sekarang kita akan memahami yang dimaksud dengan grammar question itu seperti apa di soal reading. Okay, let's have a look. In the reading section, there will be several questions require the reader's knowledge of grammar to answer the reading questions. There are many types of grammar questions. However, two of them commonly appear. One is pronoun and second one is transition. Therefore, you are recommended to brush up on these aspects. The other aspects of grammar will be discussed truly in the grammar section of type test. Jadi, soal grammar yang dimaksud itu kalian tidak akan ditanya tentang tenses atau hal lain ya. Tapi yang digarisbawahi di sini pertanyaannya akan seputar pronoun dan transition. Apa itu pronoun? Apa itu transition? Are you familiar with these two terms, everyone? Okay. If you haven't got idea what is meant by pronoun and transition, let's discuss for the next topic. Pronoun and transition. Apa itu yang dimaksud dengan pronoun? Nah, some reading question asks your understanding of pronoun. Some types of pronoun include personal demonstrative, interrogative, indefinite, possessive, reciprocal, relative, reflexive, and intensive pronoun. Jadi pronoun itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata ganti orang. Ya, kata ganti orang itu contohnya kayak apa? Yuk kita lihat sama-sama. The first one is personal pronoun. Personal pronouns are associated primarily with a particular person, places, things, and ideas. Personal pronouns fall into three, which are subject, object, and possessive. Ya, kata ganti orang ya, personal pronoun di sini terbagi menjadi tiga, subject, object, dan possessive. Jika aku ya misalnya kata aku, jika dia posisinya sebagai subjek maka kita menggunakan kata I. Ya, I, you, they, we, he, she, it. Kata ini khusus digunakan ketika dia dalam kalimat itu posisinya sebagai subjek. Tetapi kalau misalnya sebagai objek tidak bisa, misalnya kamu mencintai saya. Yuk, gimana bahasa Inggrisnya? Kamu mencintai saya. Yang benar, you love I or you love me. Yang benar adalah you love me, bukan you love I. Karena I, jika dia sebagai objek, dia akan bertransisi menjadi me gitu ya. And then you, kalau dia menjadi objek tetap you. They, kalau dia menjadi objek, tetap berganti menjadi them. We, kami, kalau dia posisinya sebagai objek, dia menjadi us. He menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Okay, so you have to remember this. And then the last discussion here is about possessive. Apa yang dimaksud possessive? Possessive itu
ketika kita mau menyatakan satu kepemilikan ya. Misalnya ada di sini ada mine, ada yours, theirs, ours, his, hers, and its. Di salah satu lagu dari Jason Mraz itu kan ada satu lirik ya. Liriknya itu I'm yours, gitu kan? I am yours. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya. Yours di sini artinya kepemilikan. Jason Mraz want to say like saya milik kamu. I am yours. Gitu. Get my point? Jadi beda ketika dia menjadi subjek bagaimana, ketika dia menjadi objek bagaimana, ketika dia menjadi kepemilikan bagaimana, itu berbeda. Misalnya kalau kalian mau bilang bukuku, itu kalian bilang I book, salah kan? Yang benar adalah my book. Something like that. You have to remember that. Okay, that's all about personal pronoun, and now we have an example here. You can see example number 1. My father buys new chairs, although they are expensive. Biasanya pertanyaan yang ada di TOEFL atau di TAEP, what does the word they refer to? Ditanya, they ini yang dimaksud they ini kembali ke siapa? Ya, karena they di sini pastinya plural ya, nggak mungkin merujuk pada hal yang satu, tapi banyak karena dia memakai kata they, berarti akan kembali ke new chairs. Nggak mungkin kembali ke father. Gitu. How about number 2? There is a text like, the building in Dukopakis village were 190 in total. The earthquake several years ago made them damage. Ditanya, the word them refers to, again, them here refers to a plural things ya, sesuatu yang banyak karena dia memakai kata them. Berarti kata them di sini merujuk pada buildings begitu. And the last question here, the man and woman want to buy a new car. After doing the payment, the car is theirs. What does the word theirs refer to? If you remember, for the previous slide, theirs adalah bentuk posesif kepemilikan dari kata mereka ya. Jadi the car is theirs. Mobil itu milik mereka. Gitu. So mereka yang dimaksud ini siapa? What does the word theirs refer to? Jawabannya, as a possessive pronoun, the word theirs refers to the man and woman. Okay, that's all the discussion about personal pronouns. And now we go to demonstrative pronoun. What is meant by demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun usually refer to specific person, animals, places, things, or ideas. Jadi demonstrative pronoun ini contohnya ada di kata this. Ya, this di sini pemakaiannya singular. Jadi kalau kalian mau menunjukkan menggunakan kata ini dengan objek satu benda ya, nggak boleh bendanya jumlahnya banyak. Contohnya seperti this is a blue book. Nah, bagaimana kalau yang ditunjukkan itu bendanya itu lebih dari satu, maka bisa menggunakan kata this. Jadi ini agak ada stresnya kalau bicara this gitu. This itu artinya adalah ini tapi untuk plural. These are red chairs. Okay, so done, and then now we have that. That itu ya. For singular untuk objek yang jumlahnya satu. That is the rusty key. Bagaimana jika kita ingin menunjukkan menggunakan kata itu dengan merujuk benda yang lebih dari satu atau jamak? We can use those. Those are luxurious cars. Look at here. There is a plural.
Okay, you have to remember these two. Okay, and then we go to the next. Chapter 2, transition words. Okay. Anyone here get familiar with the term transition words? Okay, so transition words here is a connector to connect one idea to another idea. Ya, jadi transition word di sini adalah kata penghubung yang menghubungkan satu ide ke ide yang lain. Bisa antar kalimat dalam satu paragraf. Types of transition words berikut adalah tipe, contoh ya, kategori dari transition words. The first one, ini contohnya ada kata moreover, as well as, beside, also, again, and furthermore. Ya, tipenya adalah addition. Kegunaannya apa? This is used if the idea of two sentence is connected or continual. Jadi kalau ide antar kalimat dalam paragraf itu saling terhubung, ya, saling terhubung. Contohnya, my English teacher is very detailed. Moreover, she pay attention to every single English expression we use. Jadi untuk menambahkan ide yang sama ya. Dari kata ini kalian bisa lihat ada deskripsi tentang guru bahasa Inggris ya. Kalau dia sangat detail, kemudian dia juga sangat memperhatikan kalimat yang digunakan oleh muridnya. Jadi kita bisa menggunakan moreover, as well as, again, furthermore, dan lain sebagainya. Number 2, consequence. This type of transition function as connector, which is typically used as a sentence to show a cause and effect. Jadi kalau ada connector hence, otherwise, so, then, there, open, as a result, therefore, dan lain sebagainya, digunakan untuk menunjukkan cause and effect. Ada relasi sebab akibat di situ. Next is generalizing. Generalizing, contohnya ada kata usually, as a rule, as usual, most part, generally, overall. Ya, digunakan untuk menunjukkan satu aktivitas yang biasanya terjadi. And then number 4 here is exemplifying. Exemplifying maksudnya di sini ketika kita mau menunjukkan suatu contoh ya. Diwakili dengan kata such as, chiefly, specifically, especially, for instance, for example. Nah, contohnya di sini. Food companies such as Nestle and Danone manufacture their branches in many different countries around the world. Okay, he can play a few musical instruments, for example, the saxophone, the piano, and the guitar. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, exemplify yang diwakili dengan kata-kata yang ada di sini digunakan ketika kita mau merujuk pada suatu contoh, menunjukkan suatu contoh. Next, number 5. Emphasis. Ada kata singularly, above all, particularly, certainly, clearly, in short, of course, indeed, and obviously. Digunakan untuk menggarisbawahi poin yang penting dalam ide tersebut. And then contrast. Diwakili dengan konektor on the other hand, on the contrary, conversely, instead, dan lain sebagainya. Kontras ini gunakan untuk mengenalkan satu ide yang berlawanan dengan ide sebelumnya. Contohnya, today the world is in an emergency of preventing the spread of COVID-19. On the other hand, some people are still less conscious of protecting their health. Nah, di contoh ini bisa kita lihat
ide yang pertama, dia mengenalkan bahwasannya dunia ini sekarang sedang menghadapi krisis ya dari pandemi COVID-19. Kemudian penulis ingin mengenalkan ide yang lain ya, yang berseberangan dengan ide sebelumnya. Maka dia memakai on the other hand. Akan tetapi some people, beberapa orang tidak sadar untuk protecting their health, untuk melindungi kesehatan mereka. The next, number 7 is sequence. To begin with, contohnya ada kata to begin with, after, before, at first, second, in a moment. Oke, jadi digunakan untuk menyusun ide secara berurutan. Jadi kalau ide yang pertama bisa memakai kata to begin with, and then after that, and then before, dan lain sebagainya. And the last point here is summarizing. Summarizing here, what is the use of summarizing connectors? Ya, untuk menunjukkan suatu kesimpulan dari ide-ide yang sudah dipaparkan. Bisa memakai kata all in all, after all, in conclusion, in brief, in summary, dan lain sebagainya ya. So that's all about the transition words ya. So you need to understand the function, and also you need to understand the type of the transition word. Jadi agar kalian tahu ya transisi dari satu ide ke ide lain, kalian perlu untuk memahami apa sih jenis dari transition word, fungsinya apa, contohnya apa saja, begitu. The last here is the example of grammar question. Nah, jadi di akhir dari PowerPoint ini kita akan melihat ya bagaimana pertanyaan grammar di soal reading. Jadi kalian akan diberikan satu teks, kemudian kalian akan ditanya, misalnya pertanyaannya di sini the word it in line 2 refers to, kita lihat, kita disuruh mencari makna dari kata it di baris kedua. Kita baca sama-sama. There is actually a scientific reason for chilling your cookie dough, and it has to do with two components, fats and liquids. Oke, di sini ide pokoknya ya tentang scientific reason, alasan untuk berhubungan dengan chilling cookie dough. What is meant by chilling cookie dough? Ya, chilling cookie dough here, dough, you know dough itu adonan ya, adonan kue kering. So chilling cookie dough seperti mendiamkan adonan ya beberapa saat gitu. Nah, di sini fokusnya adalah kata it. Kata it di sini kembali kemana? Apakah kata it yang dimaksud kata it di sini adalah scientific reason, alasan yang ilmiah, atau chilling cookie dough? Jawaban yang benar it di sini kembali ke chilling cookie dough. Yeah. So the best answer here is A. Okay. That's all the example, yeah? And the next example you can read by yourself, and we will discuss further about those questions in our group WhatsApp. Okay, that's my explanation about this topic. Thank you for your nice attention. Have a nice day, everyone.